হ্যালো লয়টে, আজকে আমরা জার্মানে 10টি বাক্য শিখব। লস গেইট। Wohin gehst du? তুমি কোথায় যাও? আমি বাজারে যাই। Ich gehe zum Markt. Was machst du ganz Tag? তুমি সারাদিন কি করো? আমি সারাদিন পড়ালেখা করি। Ich studiere ganz Tag. আচ্ছা, তোমার প্রিয় খাবার কি? Was ist dein Lieblingsessen? চকলেট। Die Schokolade? Ja? Was ist dein Lieblingsobst? তোমার প্রিয় ফল কি? আম। Die Mango. Magst du die Mango essen? ইয়া। Okay. তোমার প্রিয় খেলা কি? Was ist dein Lieblingsspiel? ফুটবল। Magst du Fußball spielen? হুম। তুমি কি ফুটবল খেলতে পছন্দ করো? হ্যাঁ। Was magst du sehen? তুমি কি দেখতে পছন্দ করো? আমি কার্টুন দেখতে পছন্দ করি। Ich mag Cartoon sehen. হুম। তুমি ছুটিতে কি করো? Was magst du im Urlaub? আমি নানু বাড়ি যাই। Ich gehe নানু zu Omas Haus. Ja? Was mag deinen Vater? Von beruflich? তোমার বাবা কি করে? আমার বাবা একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। Ihr Vater ist Taxifahrer. Was mag deine Mutter von beruflich? তোমার মা কি করে? আমার মা একজন গৃহিণী। Ihre Mutter ist Hausfrau. Was möchtest du werden, wenn du erwachsen bist? তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও? আমি বড় হয়ে ডাক্তার হতে চাই। Sie möchte Ärztin werden, wenn sie erwachsen ist. So Leute, das war alles heute. Tschüss.